हेलो एवरीवन पिलामाने आमे इथिक्स एंड वैल्यू रो क्लास कंटिन्यू चलीथिला हमर यूनिट 2 रो क्लास नंबर 7 रे आमे प्रीवियस क्लास रे आमे देखिथिला इजिप्टियन इथिक्स काना बहुत उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम रे नोट्स भी दिया हिचे। तो आजिर वीडियो रे आमे देखमा मेसोपोटामिया इथिक्स बा मेसोपोटामिया नैतिकता काना है आजिर वीडियो रे देखमा बहुत तुमको इंग्लिश एंड उड़िया रो नोट्स मिल जिबा ग्रुप रे। तो आज आमे देखमा मेसोपोटामिया इथिक्स काना जे मेसोपोटामिया इथिक्स काना देख मेसोपोटामिया इथिक्स मेसोपोटामिया सभ्यतार नैतिकता जीवन एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंश थिला। सेठारे लोक माने धर्म न्याय सत्य और सदाचार को माने जीवन बिताउथिले बुझी होछ। मेसोपोटामिया सभ्यता से सभ्यतार जेन इथिक्सटा जेन नैतिकता जीवन एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से अंश थिला जेने कि लोक माने ताकर धर्म न्याय सत कथा और सदाचार को से मानिक जीवन बिताउथिले। समाज को सुसंगठित और शांतिमय रखिया से नीतिमूलक नियम को से कठोरतार सहित पालन करुले बुझीला। से लोक मैंने निज धर्म न्याय सत्य और सदाचार को मानिक जीवन बिताउले एवं ताकर समाज ताकर सुसंगठित ताकर गाँ माटी के शांतिमय रखबार लगी से कठोर ताकर नियम के से पालन करुले। मेसोपोटामिया बासी विश्वास थिला जे देवता माने मानव जीवन को नियंत्रण करती। मेसोपोटामिया बासींकर विश्वास काना थिला कि देवता माने जीवन को नियंत्रण करुछन बोलिके तेणु नीतिमय जीवन यापन करने को से धार्मिक कर्तव्य भाव में ग्रहण करुले। इटा के कह जाउछि मेसोपोटामियन इथिक्स। तो फास्ट होचे हमर दिव्य न्याय डिवाइन जस्टिस। मेसोपोटामिया लोक माने भाबुथिले जे समस्त न्याय देवता इच्छा अनुसार हुए। मेसोपोटामिया लोक मैंने काଣା भावुले नी जितकी भी न्याय होचे सब देवतार इच्छा अनुसार होचे बा भगवान इच्छा अनुसार हुए। राजा माने निजको देवता प्रतिनिधि भाव में मन करुले। राजा माने काଣା भावुले ना से निज के निज देवता बा भगवान प्रतिनिधि भाव में से मन करुले केन माने राजा माने एवं आईन पालन को अत्यंत आवश्यक बोली धरा जाउतिला। सेकेंड रे देखो सत्यता और नीतिमय जीवन सत्य कहवा न्यायपूर्ण आचरण करने और अन्य प्रति सत्कर्म करने को सर्वोत्तम मानव गुण भाव में देखा जाउतिला। मिथ्या चोरी और अन्याय को भयंकर पाप भाव गणा जाउतिला। मिथ्या चोरी और अन्याय के भयंकर पाप भाव मान गणा जाउतिला बा कुहा जाउतिला। तारपर देखो धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन धर्म थिला सेमानकर जीवनर केन्द्रबिंदु। धर्म थिला तांकर गुटे जीवनर केन्द्रबिंदु। पूजा बलिदान प्रार्थना धार्मिक उत्सव माध्यम से तांकर भगवान को देवता को प्रसन्न करिवारे विश्वास करुले। जेनता घरे गुटे पूजा पर्व कि पूजा पाठ हेसी जे देखने तुम देवता के विश्वास करी पूजा पाठ हेसी कि किए केंदी घर बाहरी गले कि भल काम करबार आगु देवता को पूजा करा जैसी निजर भगवान के सेंता धर्म थिला सेमानकर जीवनर केन्द्रबिंदु। पूजा करवाटा प्रार्थना करवाटा संध्या देवाटा धार्मिक उत्सव माध्यम से भगवान को प्रसन्न करिवारे विश्वास करुले। तापर 4 नंबर रे देखो सामाजिक कर्तव्य। सामाजिक कर्तव्य काଣା परिवार प्रति कर्तव्य आघु करमा तारपर वृद्ध मान सम्मान करमा दुखी को साहाय्य करमा और समाज रे शांति रक्षा करवाटा बड़ नीति गुण भाव में ग्रहण करा। सामाजिक कर्तव्य काଣା है ना परिवार प्रति कर्तव्य बुद्धिमान परिवार प्रति भी तुम कर्तव्य अच्छे समाज बेले खाली समाज के देखले नहीं है परिवार प्रति प्रथम कर्तव्य है मेन। तारपर वृद्ध मान को सम्मान देवाटा दुखी रुखी को साहाय्य करवाटा गरीब मान को साहाय्य करवाटा समाज शांति श्रृंखला शांति रक्षा करवाटा बड़ नीतिगत गुण भाव ग्रहण करा जाइतला। इटा हला सामाजिक कर्तव्य जेन समाजसेवी मन अछन ई सब काम करसन। तो तापर देखो आईन और नीति। आईन और नीति काଣା हामुराबीर आईन संहिता मेसोपोटामिया नैतिकर जीवन मुख्य आधार थिला। काଣା थिला हामुराबीर आईन संहिता मेसोपोटामिया नैतिकता जीवन मुख्य आधार थिला। यह लोक माने सठिक आचरण करने को प्रेरित करुथिले। काଣା यह लोक मानकर सठिक आचरण करने को प्रेरित करुथिले। तारपर दया और क्षमा। दया और क्षमा काଣା प्राचीन माने पुरातन मेसोपोटामिया समाज रे निज दया एवं क्षमा उपरे बहुत जोर दिया जाइथिला। दुर्बल रक्षा एवं अन्य मान सहयोग करने को एक उत्तम गुण भाव विचार करा जाउथिला। साधारण लोक माने उपरे अत्याचार न करने को उपदेश दिया जाइथिला। दरिद्र निराश्रय मनुष्य मानकर जत्न
ଓ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନୀତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମନାଯାଉଥିଲା। ଯେନ୍ ପୁରାତନ ମେଜୋପୋଟାମିଆ ସମାଜରେ ନିଜର ଦୟା କ୍ଷମା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେଲ୍ପ କରବାଟାକେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରବାକେ ଉପଦେଶ ନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦରିଦ୍ର ନିରାଶ୍ରୟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନୀତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମନା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନୀତିକ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଉତ୍ସ। ନୀତିକ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଉତ୍ସ କାଣା? ମେଜୋପୋଟାମିଆବାସୀ ନୀତିଗତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଯାଏସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଚାର ସଂହିତା, ମାନେ ଧାର୍ମିକ ସଂହିତା ଓ ସାମାଜିକ ସଂହିତା ପରି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଟା ଭଲ୍ କେନ୍ଟା ଖରାପ ବୋଲି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ନା ଆଚାର ସଂହିତା, ଧାର୍ମିକ ସଂହିତା ଓ ସାମାଜିକ ସଂହିତା ପରି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଭଲ୍ କେନ୍ଟା ଖରାପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ। ଗିଲଗାମେଶ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। କାଏଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା? ଗିଲଗାମେଶ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। ଏହି କାବ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନର ନୀତିମୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଥ, ଗିଲଗାମେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ନୀତିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଉତ୍ସ। ମେଜୋପଟାମିଆ ନୀତିଗତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଯାଏ। ଆଇନର ସଂହିତା। ହାମ୍ବୁରାବି ସହିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇନ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଦିଶା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଇନର ସଂହିତା କାଣା? ହାମ୍ମୁରାବି ସଂହିତା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇନ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଭଲ ଓ କ'ଣ ଖରାପ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଦିଶା ବା ରାସ୍ତା ବା ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ। ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ ଏକ ଭଲ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। କାଏଁ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ? ପ୍ରଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ ଏକ ଗୋଟେ ଭଲ ନୀତିଗତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେବତାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଚରଣ, ଆଦର୍ଶବୋଧ ଓ ନ୍ୟାୟ ଓ କରୁଣାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାଣା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା? ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଦେଶ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଚରଣ, ଆଦର୍ଶବୋଧ ଓ ନ୍ୟାୟ କରୁଣାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। କେନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ? ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ ନୀତିଗତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତାପରେ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ପାଠ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ମୃତି ଗୀତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ମୃତି ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବା ଓ ଦେବତାଙ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ପାଠ ଯେନେକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ମୃତି ଗୀତ, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଯେନ୍ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଗୀତ ରହୁଛେ, ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବା ଓ ଦେବତାଙ୍କ ଭୟ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ଶିଳାଲେଖ। ରାଜକୀୟ ଶିଳାଲେଖ କାଣା? ରାଜାମାନେ ପ୍ରାୟଶଃ ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଥର ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଉଥିଲେ। ଆଗ ରାଜାମାନେ ପ୍ରାୟଶଃ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଥର ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ପଥରରେ ମାନେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜକୀୟ ଶିଳାଲେଖ କାଣା? ନା ରାଜକୀୟ ଶିଳାଲେଖ କହିଲେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରାୟଶଃ ତାଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱୀୟ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଥର ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ପଥର ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା କି ତାଙ୍କର ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ନୋଟ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ତାର ଇଂଲିଶ ନୋଟ୍ସ। Mesopotamia ethics or English notes: divine justice, truthful and moral life, religious and spiritual life, social duties, law of morality, kindness and forgiveness, source of moral wisdom. Available ହେଇଯିବା ଏଟା both ଓଡ଼ିଆ and English notes टेलीग्राम ग्रुप रे। तो पिले माने नोट्स पेपर लगे ग्रुप ने जॉइन हो। ग्रुप लिंक टेलीग्राम सेक्शन रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक कमेंट सेक्शन रे पिन अच्छे। आउ वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर देता। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्कशन करमा बहुत जल्दी। इथिक्स एंड वैल्यू रो सिलेबस सारमा एग्जाम पाके आसलानो और बहुत कम दिन भीतर भी तुम एग्जाम टाइम टेबल पलि आसवा। संबलपुर यूनिवर्सिटी रो कथा कहूँ तो चैनल के सब्सक्राइब करके रखी तो तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क भी नहीं आसूँ प्रिपेयर करी।
ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇତ ହେନେ ଆଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବା।